1-3. Ha? 1-3. 1-3. Hini ano? Payat na. Full stock. 1-3 mga sir. Oh. Hini. Payat lang kaya mura. Okay. Sir, magkano to? Sa loob lang 2.5 din yan eh. Ha? 2.5. Yan po. 2.5. Walang tali. Yan. Kanawayon ano? Kalawayaw. Oh, 2.5 mga sir. Oh. Kanawayon, ball stock. Ayan. All Filipino. Ayan ah. Sir, salamat ah. Ano ito sir? Medium. Pang ano lang to? House fight. Bantam ano? Ay, hindi naman. Magkano? 700 po. 700. Yan. Ito ano to? Sirama po. Ha? Sirama. Sirama. Magkano yan? Pares ba yan? Pares. Magkano pares? 600 po. Ha? 600. 600 pares oh. Sirama mga sir. Saman lang natin. Ilang buwan na to? 4 na buwan po. Sirama. Ayan. Okay, thank you sir. Magkano? 7. 700. Oo. Are. Okay na. Pang ano yan? Pang ano ba to? Bantam? Ako. Bantam. Magkano yan? 450. 150? 450. Ah, 450. Ayan, 700. Okay, bantam-bantam muna tayo ngayon mga sir. Ay, tutoy po. Okay. Ilang buwan na to sir? 11 months. 11 months. Ayan. 2,000 mga sir. 11 months. Ayan ah. Okay sir, salamat. Salamat din. Magkano sir? 1.8. 1.8. Hot daw po to. 1.8. Ano kayo sir? Magkano? 1-2. 1.2. Ayun, 1.2 mga sir. Oo. 1.8. Basta kayo mo. 1.2. 3.5. Ilang buwan na to sir? Magdadalawang taon. Ah, 2 taon na. 3.5. Okay, salamat sir. Quality. Kano to sir? 3-5 po. 3.5. Ilang buwan na to sir? 2 taon po may git. Okay. 3.5. Thank you sir. Oh, Boss FTV, Oy. good morning. Magkano? 1.6 lang. 1.6 lang. Oh, alam mo na to. Mga nasa 8 months. Ano to? Kanino to? Sa kaibigan natin isa. Sige, kunan mo. Magkano? 1.5 daw yan. 1.5. Hanggang 1.2. Bustad na ano? Ayun. Ayun, magkano? Mura lang yan. Kahit na 1.2 lang daw to. 1.2. Nakatago. Magkano to boss? 3K boss. 3K. Ano linyadan to? 5K. 5K. Golden boy. Anong ano yan? Anong buwan na yan? 6 boss. 3K. Oh. Ayan, marami ka pang manok ano? Ayun. Shoutout ka. Shoutout mga boss. Ayan. Salamat. Sir, morning. Magkano sir? Yes po, 2,000. 2,000. Hini sir, hini. 2,000. Ilang buwan na sir? Ano po, 1 year and 2 months. 1 year na. Okay sir, salamat sir. Hari kayo sir. Sir, okay lang sir? Magkano sir? 3,000. 3,000. Ano sir, hini? Tama ba? Hindi na ba eh? Ay, wala pa po eh. 3,000. Ilang buwan na to sir? 11 months. 11 months oh. Hini. Sir, okay lang sir? Magkano sir? 1.6 daw yun eh. 1.6. Ah, so, ano, 1.6. 1.6 eh. Ah. Mga anong pakpak pa na. Ano? 1.6 daw po. Dahil sa ganito rin. Okay. Sir, morning. Magkano sir? 1,000 siya. Ha? 2,000. 2,000. Ilang buwan na to sir? Kasama kayo? Magkano rin ito?
2.5. 2.5. Pure white tails naman. Ilang buwan na po ito? 12. 1 year. Ayan. 500. Dalawa. Ayan ha. Ayan ha. 500 daw po. Ilang buwan na to, sir? 4 months. O, 500, dalawa. Paris, ano? Ering na sa baba. Tatay lang, baldado. Tatay, ano yan? Oo, magkano bibili? Okay, okay. Kano manok natin, sir? Dalawa 3,000. Ah, 2,000-3,000. Ilang buwan na, sir? Ito, 6 na buwan. Pa? 6 na buwan. 6. Oo. Dalawa po, 3,000. Oo. Ayan ah. Magkano ito, sir? 2.5. Ilang buwan na, sir? 2 taon na ito, boss. 2 taon na. 2.5 mga sir, oh. Magkapatid pa, may kapatid. May kapatid. Ah, salud. 2.5 din. 4.5 dalawa. Ah, 4.5 na lang. Okay, sir. Salamat. Sir, morning. Magkano, sir? 2.5. 2.5. Ilang buwan na, sir? 1 year. 2.5. Okay, sir. Salamat. Sir, morning. Magkano, sir? 4,000. Ilang buwan na, sir? Ayun taon. Anong pumpkin? Pumpkin, no? 4,000. Oo. Pumpkin, no? Mga sir. Pwede mo kunan, sir. Magkano, sir? 6,500 dalawahan. Ah, dalawa. 6.5. Nasaan yung isa dito? Oo. Ganon din po. Kapatid? Hindi. Ah, hindi. 6.5, dalawa daw. Ito, isa. Ayan. Okay, sir. Salamat. Dalawa yun. Sir? Dalawa 2.5. Dalawa 2.5. Ah, ilan buwan na? Kak na, sir, ano? O kak na. Dalawa 2.5 mga sir, oh. Yung isa, ganun din ang ano, kapatid. Kapatid. Oh, yun. Dalawa 2.5 mga sir, oh. Malulus ka lang makikita niya. Ayun. Meron kay sir. Sir, morning. Magkano, sir? 1.5 lang. Ah, 1.5 lang. Ah, 1.5 lang, eh. 1.5 lang, sir. Sir, salamat, ha. Ano to, sir? 2,500 po. 2.5. Pag-roll lang na, magtatatlo na. Oh, kak na, oh. 2,500 oh. 2.5 lang, oh. Ayan, dito lang po yan sa Malolos, mga sir. Ayan, araw ng linggo po. Punta po kayo rito. Ayan, sir, salamat, sir, oh. Sir, 2,000. 2,000. Binabay, sir, ano? Simi. Oo. Ilang buwan na, sir? 9 months. Ha? 9 months. 9 months, oh. 2,000. Ayan, 2,000 mga sir. Magkano to, sir? 4,500. 4.5. Anong linyada na to? White Kelso. White Gaels, oh. Ilang buwan na, sir? Ano na, taon na to. Ah, taon na. 4.5. Okay, sir. Salamat. Eric, kay sir. Ah, 4.5 din. Kak na, oh. Okay, sir. Salamat po. Sir? 2,500. 2.5. Ilang buwan na, sir? Bullstag na to. Full stock na. 2.5. Ayan mga sir, 2.5. Sir, morning. Magkano, sir? Manok mo? Makikita ako ng ano. Hindi, ano, manok lang. Manok lang. 4,000. Makikita ako ng mga kliyente ko. Manok lang, sir. 4K. Anong, ano niya? 5K sweater. 5K sweater. Ilang buwan na? 7 pa lang. Ah, 2,500 lang. 2.5 lang. Ilang buwan, sir? 8 8 months. Ah, okay. 2.5 lang, oh. Okay, sir. Salamat. Sir, okay lang, sir? Ah, hindi. Sir, okay lang, sir? Magkano, sir? 1.6. Ilang buwan na, sir? 1 year. 1 year. 1.6, oh. Okay, salamat, sir. Sir, okay lang, sir?
Magkano sir? 3.5. 3.5. Kak na kak sir, ano? 2 taon. Kak na kak na, oh. 3.5 mga sir. Okay sir, salamat sir. At ang line. Okay. Magkano to sir? Hindi, okay lang. Magkano to? Dalawa yan, 2.5. Dalawa 2.5? Aba. Dalawa 2.5 oh. Murang-mura oh. Ayun oh. Oh, dalawa 2.5 oh. Ilang buwan lang to sir? Wala magwawalo. Walo? Oo, napabayaan lang kaya bebenta na ng mura. Dalawa 2.5. Ay binabarat din. 2.5 po. Magkano yan? Mura lang, 1-3 lang. 1.3? Nol! 1.3 lang oh. 1-3 to, 1-3. Ilang buwan na yan? Mga 8 buwan. Ring na sa baba. Magkano dalawa? Dalawa 3-5. Dalawa 3.5. Yan, dalawa 3-5 yan. Full stock mga sir oh. Dalawa 3.5. po yan. Dalawa 3.5. Pack na yun? O full stock? Dalawa 3.5 mga sir oh. Pack na to. Isa. Yan mga sir. Dalawa 3.5. Ito isa. Yan. Ito. Dalawa 3.5. Ano sir? 1.5 lang. Ilang buwan na to sir? 10 months. 10 months? 1.5 lang mga sir oh. Sir, salamat. Erika sir, magkano yan sir? 3-5. 3.5. Henny sir ano? Yuban Henny. Yuban Henny. Ilang buwan na sir? 11. 11? Ayun. Sir, mga 2.5 daw po to. Ball stock 2.5. Ano sir, magkano sir? Ay, asil po ito. Hassel, hassel. Magkano? Magkano? Wala, hindi pa kami 2,000. 2,000. Ano sir? Magkano? 3.5. May bawas pa. May bawas pa. Okay, 3.5. May bawas pa. Ilan buwan na yan? Mga 2 taon. Shout out ka. Tautan sa mga taga-Santo Cristo. Ayan. Okay natin to. Okay, salamat sir. Sir, mura lang to. 700 lang. 700 oh. Ayun, 700 lang oh. Ilang buwan na to sir? Kulang 1 taon. Kulang sa taon, 700 lang. Ayun sir, shout out. Sa mga Sa mga mananato ng Bulacan. Iyon, pangalan sir? Ninong, Matric Uno. Okay. Mura man ni Nino. 700 lang. Sir? 2.5. Ilang buwan na sir? 9 months. Okay, 2.5 mga sir oh. Magkakamay. Ito sir? 1.6 lang. 1.6 lang. Ilang buwan lang ito sir? 2 taon ito. 2 taon na. 1.6 lang. 1.6. 2 taon. Okay sir. Erika sir. Sir, morning. Magkano sir? 700 lang. May bagay na. 700 lang. 700 lang oh. Ilang buwan na sir yan? Magwawalo. 700. Okay sir. 1-2. Ha? 1-2 lang. 1.2 lang. 1.2 lang mga sir. Ilang buwan na to sir? 11 months na ito. Hindi na lumalaki. Ngayon naka ano. 1.2 lang oh. 1-2 lang. 1.8? 1.8 lang. Ilang buwan na yan? Bustak na. Ayun, 1.8 lang mga sir oh. 700. Magkano yan? 500? 700. 700. Okay. Ano, 700 daw. 700. Okay. Anong lahi nito sir? Alabang mablok. Alabama Black. 4-5 mga sir oh.
Ah, lalaki to. Yung tatay. Lalaki. Sino boy? 4-5. Alabama Black daw. Okay sir, thank you.